Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmu thulatha, sadis min syahril mayu, 2025. Mazilna fi darsina fi kulliyatir raqaiq min kitab Riyadhis Shalihin wa wasalna al-an ila al-bab al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhiril umr, urging towards increasing good actions in later part of life. Wa wasalna bi haditsain al-hadithul awal an Abi Hurairah wa hadithul thani an Ibni Abbas wa nadkhulul an ila al-hadith al-thalith. So now we came to the third from the hadith. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-thalithu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wal hadits muttafaqun alaih. Wa fi riwayah as-sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalu al-Qur'an. Wa makna yata'awwalu al-Qur'an ay ya'mal ma amara bihi fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayati li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdastaha taqulaha qala ju'ilat li alamah fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiri as-surah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi inni sa'ara alamah fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath ay fathu Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka hadis yang ketiga dari Aisyah, berkata Aisyah di hadis muttafaqun alaih di riwayat pertama, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan salat setelah turun ayat surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, di saat datang atau telah datang pertolongan Allah dan Allah telah memenangkan di Fathu Makkah,
illa yaqulu fiha, kecuali Nabi itu banyak membaca doa subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan juga di riwayat yang lain bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperbanyak di dalam rukuknya dan sujudnya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awalu bil Qur'an. Maknanya yata'awalu bil Qur'an, dia mengamalkan dari Al-Qur'an seperti di dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka berucaplah tasbih dan bertahmid untuk Rabb kamu dan meminta maaf, meminta ampun kepadanya. Dan di riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi dulu memperbanyak doa ini sebelum beliau meninggal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah di sini wa atubu ilaik. Maka dikatakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apa kalimat-kalimat ini yang mana aku sering mendengarnya, kamu membacakannya. Maka dikatakan, aku dijadikan kepadaku alamat pada umatku ini, jika aku melihatnya, maka aku membaca idza jaa nasrullahi wal fath sampai kepada akhir surah. Dan dulu Nabi Muhammad SAW banyak mengulang membaca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Maka berkata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau banyak sekali mengulang ucapan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih? Apa itu? Maka dikatakan bahwa Allah Jalla wa'ala telah mengabarkan kepadaku bahwa ini adalah alamat yang terjadi, sehingga aku mengulangnya dengan banyak subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih di saat turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yakni Fathu Makkah, dan ayat seterusnya. So this hadith, barakallahu fikum, from Aisyah radhiyallahu anha said, after the revelation of the surah idza jaa nasrullahi wal fath, when the help of Allah comes to you, O Muhammad, against your enemies and the conquest of Makkah. So Messenger of Allah radhiyallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam used to recite in every prayer what he said, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. And the meaning subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli is the meaning far removed. You are from every imperfection, our Rabb, and all praise is for you. Forgive me, O Allah. This hadith muttafaqun alaih. And in another riwayah, we just give you two riwayah enough in English. Qalat Aisyah radhiyallahu anha said, the Messenger of Allah recited frequently in bowing and prostration. The meaning bowing here ruku, and prostration is sujud. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. So the meaning, he elucidated that it has been commended in the noble Quran to recite. Like Allah say, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. So the meaning is fasabbih, so glorify, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, so glorify the praises of your Rabb and ask
for his forgiveness. Verily, he is the one who accepts the repentance and who forgives. And he, the messenger of Allah, acted upon it. Maka barakallahu fikum, hadis ini barakallahu fikum menjelaskan dari hadis yang kedua tentang riwayat Ibnu Abbas. In the second hadith, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu make tafsir. The meaning, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibnu Abbas said, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his death is close, gone too soon. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan oleh Ibnu Abbas akan meninggal di waktu yang dekat. Maka diperintah oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini dia poin pendalilan kita. Maka di dalam hadis yang ketiga ini banyak faedah yang kita bisa petik. Pertama, tentang bab al-hath al-izdiyad fil khair. Bahwa dianjurkan agar menambah amalan-amalan kebaikan di saat menjelang kematian atau di usia yang sudah senja. Maka dulu Nabi banyak mengulang-ulang dari kalimat ini, terutama di waktu ruku dan sujud. Maka this the point from this chapter. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make in ruku and sujud this kalimat, this word. Ucapan-ucapan ini, doa ini dilaksanakan oleh Nabi setelah Nabi diturunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So this the beneficial and the point from this hadis. Maka wajah pendalilan dari hadis ini jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini melaksanakan tambahan-tambahan dalam peribadatan di mana dia merasakan dirinya sudah semakin dekat dengan melihat tanda-tanda dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini sesuai dari tafsir Ibnu Abbas bahwa makna fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, perintah dari Allah agar banyak beristighfar dan agar banyak bertasbih. Dan ini tafsir Ibnu Abbas diperkuat di sini dengan tafsir Aisyah. So tafsir Aisyah from this ayah same like tafsir Ibnu Abbas barakallahu fikum. So this beneficial from this hadith. And the beneficial from this hadith, ayda, the order, acceptance and approval of reciting the words Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli in ruku and sujud, respectively, instead of the word Subhana Rabbiyal Adim and Subhana Rabbiyal A'la. Maknanya di sini dari faidah ilmu fikih, beneficial from the fikih, this hadis barakallahu fikum
is the other word when we make ar-ruku, doa in ruku, and doa in sujud. Maka kalian telah mengetahui semuanya. Do you really know about doa in sujud? Doa in sujud and doa in ruku. Where is doa when you ruku? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. This in ruku. Where is the dalil? Maka mana dalilnya kita melaksanakan ruku membaca Subhana rabbiyal azim? Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Hudzaifah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha bil Baqarah summa dzukira summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Hadis ini telah kita lewati. This the hadith before from Hudzaifah talking about Nabi Muhammad SAW pray in the long time. Saat berbicara di bab ijtihad, bab mujahadah, bagaimana salatnya Nabi yang panjang, disebutkan oleh Hudzaifah bahwa Nabi setelah membaca surat Al-Baqarah yang panjang, maka kemudian dia ruku. Faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Hada huwa dalil. Bahwa ruku membaca subhana rabbiyal azim. This narrated from Hudzaifah in Sahih Muslim. Subhana rabbiyal azim. So, what is the other hadith talking about Subhana Rabbiyal A'la? So hadith from Imam Ahmad and Abi Dawud and Ibn Majah from Uqbah ibn Amir. When Allah sent ayah, Fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazalat sabihisma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Subhanallah. When ruku subhana rabbiyal azim, like hadith Hudzaifah, and this Allah send the ayah fasabbih bismi rabbikal azim, so you say this in your ruku, subhana rabbiyal azim. And when Allah send ayah in suratil a'la, sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum. So when you sujud, you say subhana rabbiyal azim in ruku, subhana rabbiyal a'la in sujud. So this hadith hasanahu al-Albani. Syekh al-Albani make hasan this hadith. And the other hadith make ziyadah, same from Uqbah ibn Amir. Idza raka'a subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. With ziyadah wa bihamdihi. Wa idza sajada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa hadhihi ziyadah sahahu al-Albani in sifatis salah. And he is ziyadah sahihah, wallahu a'lam. So the point is, when we make ruku, we say Subhana Rabbiyal Azim Sahih. From Hudzaifah in Sahih Muslim. Jika kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, maka telah datang dalil yang sahih. Dan jika kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, sesuai hadis dari Uqbah ibn Amir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dan yang lainnya, di saat turun ayah Sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum, maka bertasbih subhana rabbiyal a'la pada sujud kalian. Hadis ini pun dihasankan oleh Al-Albani, dan tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka
Al-Albani rahimahullah mensahihkannya di Sahih Sifat Salatin Nabi. Maka ini pendalilan di saat kita ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, kemudian sujud Subhana Rabbiyal A'la. Di dalam hadis yang kita bahas dari Aisyah di sini, di bab Al-Hath fi Izdiyad, anjuran untuk menambah dari amalan-amalan di saat usia kita sudah mulai senja, maka hunaka faidatun min hadis Aisyah. Di sana ada faidah dari hadis Aisyah. Apa? Kita diperintah oleh, atau Nabi diperintah oleh Allah dengan turunnya ayat idza jaa nasrullah, kemudian di akhirnya disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka amalan dari ayat Al-Quran ini Nabi membaca khusus pada ruku dan sujud, diulang-ulang. Pada ruku dan sujud diulang-ulang. Maka pendalilannya seperti hadis yang kita baca tadi, muttafaqun alaih dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka Nabi dulu di dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka wahai Allah, aku di saat bersujud membaca dan ruku Allahumma rabbana, engkau wahai Allah Rabb kami, subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli, bertasbih untukmu dan bersyukur kepadamu dan meminta ampun untukku. Maka faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, selain dari bab tentang permasalahan Nabi banyak menambah dari amalan-amalan di usia senja, di antaranya membaca Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli di dalam ruku dan sujud, dan ini menjadi pendalilan bagi kita juga, boleh kita dalam ruku dan sujud tidak membaca subhana rabbiyal azim saat ruku, subhana rabbiyal a'la saat ruku, walakin yajuz an na'mal du'a khas huna fi ruku' wa sujud sawa. Mada naqul kama fa'ala Nabi fi hadis Aisyah di dalam matan yang kita pelajari tadi. Maka di dalam matan yang kita pelajari tadi kita telah menyebutkan di berbagai riwayat. Maka boleh kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu di riwayat Muslim. Subhanallah atau subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, di riwayat Muslim. Adapun fi riwayat Sahihain dengan lafaz subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. So you know Ahmad, the meaning or beneficial from this hadith. From this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make this dua in ruku and sujud. So if you ruku and sujud, my brother Ahmad, you already know in ruku subhana rabbiyal azim like hadith Hudzaifah, and subhana rabbiyal a'la like hadith Uqbah ibn Amir. But in this hadith, hadith Aisyah, we have beneficial acceptance and approval of reciting the word subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. You can say it is in ruku and in sujud. Okay, you understand? So when you make ruku, not must you say subhana rabbiyal azim. And when you make sujud, what is the sujud? Prostration. What is the ruku? Bowing. So when you bowing, you say and ruku together, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. So this the beneficial in fiqh. So you can say it,
Subhana rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. This the beneficial from this hadith. So maybe enough. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu